Going knock. Yun, sisilipin ko ha. Wala. Papayos muna tayo saglit. Normalin nyo lang tol, normalin nyo lang. Pwede rin, normalin nyo. Para magdamag na lang tayo tatakbo. Tayo muna natin si Bin. Palit mo na lang kayo, Champo. Wala ulit isa. Champo yung DC. Ito si Bin. Bin, look, Bin. Nadi-DC. Okay, tara. 3, 2, Wala tayong FPS, hintay tayo dito. meron si Sol. Ito pala si Sol. Tanawan tayo. Tinan mo, hindi ko mabutan. Katalaya ba yan? Ay, kaya nga buutan. Saan kaya, Ben? Tara. Krono, sagad na to ha. Marami yata to. Si Son Pinto ba talaga si Adrian? Reported to ha, pag marami baka. Wala. Si Salt. Ay, si ano, Bin. Bin sa nga, Bin. Punta nga kayo, Nok, Bin. Sa akin na itong isa. Sige. Bin, punta kayo, Nok, Bin. Ay, isa lang. Hayaan mo siya, may epis naman Ipiti mo si Champoy. Kaprasari to, Party kayo ni Champoy, kita tayo, Nok. Okay, game, mata 3, 2, 1, try start. May slot si Bin, oh. Sino wala sa atin? Labas muna, labas, bilog. AFK pala si Dion. Sabay squall, pre, ha. Squall. Pasok agad. Uy, pinamay ako dito. Nireso pa ako, anak ng puta. Asa ka ba? Balik na ako sa base. Hihina ang tuhod. Naabot ako, hindi ko nakita eh. Magpaporta lang ako, Abed. 3, 2, 1, try squall. Yung mga naiwan sa dulo. Hindi gumalaw. Si trade kita, ungas ka ba? Biniyay pa ako para tumama. Asa ka, Bin? Portal ka ba? Portal. 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 Mama, hindi ako mapatay. Wala pang axe to, ha? Na-all. Portal. Walang axe, nagbimis ang kalaban. Uy, shut up na. Sarap. Wala namang kabuluhan yung sinasabi niyo, pre. Champoy, portal. Dion, port. Kaya rin napapunta na. Kung si Champoy, awit sa'yo. Tara, image. Tato, stage tayo. Press mo na kayo, Sino yun? Pwede. Compress mo na kayo. Kasi L. Na GGG sila eh. Tama kami? Stage Sama na kayo. tayo. Tama na tayo, L. Abed. Sabihin mo na, please, Saan kayo? master. Akit namin. Sabihin mo na, please, master. Please. Tara. Kawawa naman sila. Tara. Dito na yung city namin. Bridge tayo. Bridge lang tayo, bridge lang ha. Tara 3, 2, 1, tara tulak. Tulak tayo. Paners tayo. Paners lang, nurse lang. Walang lalagpas ng nurse. Tara 3, 2, 1, tara diretso. Pepen tayo. Ito to, chrono. Tulak ka, left and right, ready dragon. Tulak nyo, nasa right, IC-167. Sa pa chain, pepen.
Kami naman, putang Tayo nyo. sila. Tara, akit left. Left muna. Dito, left. Dito lang. Sige, dito lang muna sa tayo. Diyan muna. Sino nakamute? Meron Dre. Next round. Antayin mo ka sa base. Compress muna. Tara, 3, 2, 1, tara, imish tayo. Tara, diretso. Dito. Tore tayo. Punan natin to. Pass out ako G1 tsaka gitna. Tang ina, dalawa na tao na MP. Hindi, wala pang Tori bago. Ay, Pass out car park. Nasa to, pasi pa lang to. Tara. Compress muna. Clear car park. 90% lang tayo. Malayo sa atin tayo. Tara, 3, 2, 1. Tara, imish lat. Tara, babae pen. Tabi ako, Chachi. Baba tayo pen, baba. Left side. Dulong bilog. Dulong. Sa pinakadulong. Tara, chrono lat. 3, 2, 1. Tara, pati nurse daan. Tulak nyo. Nandyan Phoenix. Tulak nyo. Ready? Dragon. Tulak nyo. IC-167. Tulak nyo sa patain. Tulak nyo guys. Tulak nyo. IC, rap. Ready, Dragon. Tulak nyo sa pa-chain. Tulak nyo pa. Sige, tulak nyo pa. RG sa base. Guys, tulak nyo guys. Sayang yung squaller guys. Okay. Sige. Dre, gilid kay Dre. Dre, saan ka, Dre? Oy, huwag kayo mag-back guys. Pag pinapatula ko guys, diretso. Sayang yung sayang yung school eh. Buti na lang, hindi pa ako nagsa-school. Tara, ombres tayo. Okay na lahat, okay na. Tara, 3, 2, 1, tara, imish tayo. Tara, baba. So, diretso tayo. Dito. Pati-H yan. Diretso sa nurse, ha? Sa nurse. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak Tulak. Wala mga image yan. Ready, Dragon. Tulak nyo. Left and right. IC-167. Tulak nyo, guys. Balagbag na. Tulak nyo, guys. Huwag nyo sayangin yung squall, guys. Tulak. Balik na. Likod. Ready, Dragon. Likod pa. IC-167. Sige, banatan nyo pa sa pa-chain. Sige, tulak pa. Tulak nyo pa, guys. Tulak nyo pa. Tara, base. Base. Sagad lang lagi, guys. Expect natin lagi na na may maglilikod sa atin, kaya tulak nyo na lang. Tara, compress. Okay, full buffs lang. So, compress tayo. Tara, 3, 2, 1. Imish lat. Baba. DB tayo. Sige lang, DB lang. Grass lang. Tara, diretso. Left side tayo, daan, ha. Pati H tapos left side, pati H. Tulak nyo. Clear. Baba.
Baba. Dito lang muna, dito. Dito. Tore. Dito, gitna tayo pwesto. Dito tayo pwesto. Dito. Ito, ready? Dragon, tulak nyo guys. Ayusin nyo! 7, tulak nyo guys. Tulak nyo. IC. Ready, Dragon. Tulak nyo guys. Left. Sa chain. Tulak nyo guys. Tulak nyo. Puta, di ubos. Tulak nyo. Ubos yan, no? Tulak nyo lang. Tulak. Portal. Yun lang guys, tulak nyo yung IC. Portal tayo. Portal. Kaway nag-i-scroll, nasa harap eh. May portal na. Portal na. Tage lang tayo. Depensa tayo lagi sa tage. 3, 2, 1. Tara, imish na. Bungad lang. Ay, mag-enjoy ng MP, boy. Bungad lang. Chrono. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak. Compress muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak, Tore. Tulak, ready? Dragon. Basag na tayo, Tore. Basag ka para ma-reset tong MP. Basag. Scout. Okay, Tore lang. Tore lang. Oh, tara, portal side pagkakuha. Portal side. Dito. Macro. Nandiyan MP ha. Dito macro. Ito, 3, 2, 1, tara, imish tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak nyo. Balik. Dito muna, compress muna tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, pataksi. Unahan natin sa grass. MP. Sang bridge. MP tuloy. Dito, balik nga. Dito. Dito, 3, 2, 1, tara, tulak natin sa Nasa bridge. base doon natin. Nasa base doon. Tulak nyo, guys. May squaller tayo. Ready, Dragon? Guys, tulak nyo, guys. IC-167. Tulak nyo. Sa pa-chain. Guys, tulak nyo. Pa base. Naka-powdex yan, guys. Tulak nyo. Base. Likod. Ready, Dragon? Likod pa. Sa pa-chain. Banatan niya pa. IC. Balik base. Guys, pag MP kalaban natin, guys, tulak niya lang, guys. Naka-powdex yan lahat. Base. Basta MP kalaban, guys, ha. Itulak niyo lang, guys, ha. Powdex yan sila. Paparte nga si Kyle. Nasaan? Dito nga. Ito, itong Kyle, paparty. Sino ba tong Toshingwa? Wala ka ba sa Discord? Tinatanong mo saan kami. Pasok ka Discord. Pag wala ka sa Discord, kikik kita. Wala sa Tara, Discord. compress na. Tara, 3, 2, 1, tara, image tayo. Tara, nok tayo. Basagin natin yung tore ng MP. Ayun nila mag-enjoy. Tara, diretso tayo. Compress mo na, Lower QC, ha. Compress mo na. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak. Basag tayo. QC side pwesto. Okay, tulak nyo to. Oh, tara. Tangina talaga yun, no? Ano pa yung dragon nyo? Nakatutok sa tore, ha? Ano yun, malagade, mala-outrage? Palpasan sa Discord. Remorse lang. Boss Bray. Tara, image tayo. Dalawa lang. Image tayo. Tore lang. Basagin natin to. KJ kasi MP ay maglaro eh. Basagin natin. Tara, 3, 2, 1. Tara, baba na.
Mas mabuti yung tayong humawak ng tore kasi sila. Tara, baba. Diretso tayo. Wala naman siguro sila will dito eh. Diretso tayo. Wala, clear. Bungad lang. Ay, ito, tanawan lang, guys. Uy. Tanawan lang. Image tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image tayo. I-cut natin tong na to. Ito, tara, nurse tayo. Nurse. Compress muna, nurse, ha. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak. Balik. Pasi tayo, nagkaklasa tayo sa pasi. Tara, epen tayo. Nasa labakata. Diretso, epen. Nasa nook. Wala eh. Tulak nyo, epen. Akit left, chrono. Compress mo na sa left, ha. Tulak na. Tulak na, papasi. Tulak nyo, guys. Tulak nyo. Nagport. Para dito. Huwag nyo nang pan dito. Tubo. Nagportal. Dito. Ombres tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Saan likod? Dito. Epen. Ito, ready, dragon. Di, banatan nyo pa, Tore. Banatan nyo. IC-167. Banatan nyo, guys. Left and right. Nasa right, marami. Right. Sa pa-chain. Banatan nyo, guys. Portal side. 141 party. Tulak nyo. Ubos yan. Tulak nyo pa. Hindi, tulak nyo. Hindi laban ulo. Tachil! Tara, base. Nasa portal na, pasok portal. Pasok portal. Hindi, portal. Uy, pinapatay ako, bubo. Portal, dito, converse tayo. Full buff tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image tayo. Tara, pa-tage tayo. Hawakan natin yung tore. Tara, diretso. Nagdunok kaya ata, Kim? Tara, nok. Sagad nyo sa kabila. Nasa kabila, ready, dragon. Ipit. Tulak nyo. Sige, tulak nyo, guys. Tulak nyo. Tulak. Marami pa dyan, oh. Baba. Tara. Lower SG. Lower SG. Dito, baba yung mga nasa base. Meron nasa likod, dalawang party Kasunod. May MQ. naka-cancer hindi mo katawid, diba? Kaya nga eh. May nakatambay sa base. Tara, compress tayo. Yung mga nandito lang, compress. Compress tayo. Tara, 3, 2, 1, try image. Tara. Ano bang iniiyak ng MP? Gusto na nilang tapusin. Tara. Tage nga. Balagbag na, BA lahat. Balagbag na, BA ng lahat. BA L, may PO ka L. Ay po, di ako nakabili. Di, tore lang. May bili ako mamaya. Ay nila mag-inyo playboy. Sige, balagbagin nyo, wag lang IC. Balagbagin nyo ng skill. Ang likod pa. Dami likod eh. Tagal kang likod. Iyan nyo. Pag MP guys, huwag nyo atrasan guys ha. May squaller tayo. Tara, image na. Image tayo.
Taxi side, ready, Dragon. Tulak nyo, guys. IC-167, laban pa tayo. May squaller tayo. Sa pa-chain, tulak nyo. Sige, okay lang yan. Sandwich. Ayan, winuwip sila ng Phoenix. Boom. Sandwich. Tara, base tayo. Pilitin natin kunin yung TH. Tara, base tayo. Ito, banatan yung Ohara. Banatan nyo to. Banatan nyo, guys. Ayan. Gago. Sinakal. Tara. Sige, page. Dito lang. Compress tayo, ha. Banatan nyo, no? Hindi daw sa iba. Sige lang. Full buffs lang muna. Pasabi pag okay na image, ha. Nasa Bleach Phoenix, ah. Nasa? Bridge. O, tara, compress na. Tara, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Image tayo. Tara, bridge. Chrono. O, sagad to. Naka-chrono tayo, ha. Sagad tayo. Bobo naman itong Phoenix. Diretso. Ito, ready, Dragon. Bobo talaga. Ba't kayo ng TH to? IC-167. Pataksi muna. Taksi muna. O, balik na sa ano. Pag ubos na taxi, balik na sa nurse side. Nagnano kaya tayo iba? Okay. Wala. May yung Phoenix, bobo. Ano, tapos na to. Yan yun na. Tara, sapa. Dip nyo na. Nok. Sapa. Try natin. Tara, 3, 2, 1, try image lot. Panok tayo. Gago kasi. Pinilit kasi ng Phoenix yung TH, eh. Nice game. May medal ako. Okay lang yan, guys. TY. Grabe talaga si Boss Bray, 45-9 na naman, oh. Pasend sa Discord. Pasend sa Discord.